Naza frère, le quoi comme ce frère na ma sœur. Mais ce qui est sûr, j'aime le Seigneur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Ce qui est dans la bateau, année 2006, 2005, tout le monde a parmi nous. Mais Nzambe la bolingo nae asombi biso. Yango mon biso toza o toza lelo. Sans plus tarder, Nangena a parlé aujourd'hui sur l'obéissance à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu ou l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Ce que vous avez tout comme la mémoire mais non, c'est plutôt le thème et dans la pour comprendre l'oli nzambe anga lobela biso. But I'd like your heart to be open in order for you to understand what I'm talking about. Nazamba verset autour tangebele mais exhortation tangebele par rapport à tananga na save temps. I have verses that we should read but it will take up time. Mais totanga ba verset clé. But we will read the key verses. Et kosunga biso tozui ba Bible sona 1 Samuel 15 to 1 Samuel 15. Totanga na 22. We will read in verse 22. Bible dit oui. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans l'holocauste et le sacrifice que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et la soumission vaut mieux que la graisse de Bethel. Amen. Here we all know the story. It's the story of the first king of Israel. That they call Saul. He was like an ordinary person. Everybody that is born with a mother and a father is ordinary. Amen. But God chose him to make him supernatural. Amen. Ndenge Nzambe aponaka biso tant to bota mutu mote à part Jésus moko abota mais roi. Apart from Jesus who was born a king. Biso nyonso to botamaki. All of us who have been born. Bible dit à part Jean-Baptiste. The Bible says apart from John the Baptist. Amen. Parce que Jean-Baptiste peut azwaki grâce. Because John the Baptist had bana ibuma mama na ye. Since him being Nzambe apakola ki mafuta. God had already put oil over him. Amen. Amen. All of us who have been born, for us to have a certain type of power in front of God, God needs to choose you and put oil on you and establish you. Au fait, roi Saul a comme un roi d'engeni. How did Saul become a king? Roi Saul a comme un roi par rapport à des demandes bien bas Israël et pas Nzambe. Saul became a king because of the demands the children of Israel had. Moi les autres tinani tozana ba roi na mukili a. As we have a lot of kings. Et la volonté permissive ya Nzambe. It's the will mais et la volonté parfaite ya Nzambe. But it's not the perfect will of God. Dieu ne pensait même pas God hasn't thought que son peuple puisse avoir des rois. So that his people can have kings. Amen. Amen. Mais pas dans Israël. But the children of Israel. Lokola baza batu o ba comprena ki volonté Nzambe te. As there were people who toujours kotumisa Nzambe ke tozana posa mu kondio to omona. They were always disturbing God saying that okati biso ba mayo sali makambo ebele. They have separated the water. Mais to mona kayoti. But we don't see you. Mais tozana posa tozana mu kondio to omona. So we want to have a king. So tozana problème to kepa na ye. If we have a problem eza lo ndenge na biso bato mesana ko. It's how we are. Amen. We want people to want to see what. Mais aucun Nzambe na kati ya bonzambe na ye alinga bongo te. But in God in His holiness. Parce que Nzambe atambola kana lolenge obiso batu to omona te. Because God works in ways that we don't see. Nzambe koksi posa na bango. God accomplished that. Abi pour peuple Israël bazaki peuple mon mis à part. Because the people of Israel. Wana bango zaki ka Nzambe ye moko. Their king was only Jesus. Mais le roi peuple va sengi Nzambe bon non pe sabino moko. But as they asked, he gave to them. He took Saul and put oil over him so that he can become the king of Israel. Amen. He made him their representative. Bien-aimé Dieu, quand tu deviens roi par rapport à Dieu, when you become a king in front of tout God, simplement it means this. Comme une étiquette. God has put you there as an etiquette.
Amen. Oza étiquette ya pamba. You are just the normal. Ordre makamunyo siyo badosal. The orders and everything Et banakoute pa nzambe yemoko. will come from God Himself. Amen. Amen. Ce qui n'a bien quitté sous na se. If I wanted to go down même ma parents otoza a. even in the parents that bana oyo za na bango. the children you have. En réalité. In reality. Oza ka étiquette ya pamba. You're just the on nzambe a utilisé. That God is using. Azube esprit moko chena mukata mkina canal na yo. Taking the spirits and po yo. Ozo ba instruction pa na ye. Oko kusadikola bomo ya bana wa. And accomplish them in front of the children. Amen. Amen. Sikoyo roi Saoul. So King Saul. Nzamba pesier le surnaturel. God gave him the supernatural. Akomi roi. And became a king. Nzamba pesier mibeko. God gave him the abi ezana peuple moko ba nyokola ki bana na ngai. He said there are people who have Egypt. Because they have come out of Nazana posa okende kuna oboma bango nyos. I need you to go out there and kill all of them. J'espère que tu as vu l'histoire. I hope that we all know this story. He went there. The first thing, he saved their king. Amen. A désobéir pas nzambe. He disobeyed God. Let me tell you one thing. There's nobody who has a better heart than God. If God tells you to kill that person, there's a reason. Everything that you have a better heart than God, you keep that faith. Know that you've destroyed yourself. Saul kept je sais pas, peut-être il y a mon I don't know if it's because he was a king and he was a king as well. They wanted to save each other. Hallelujah. Amen. Apart from that, God told them they can't touch on the animals that are kept there. But when he went there, he kept all the animals. And he said that it was the animals that those who animals that don't really he took ones that had oil that were good and kept them. In his thoughts he said the good things we need to sacrifice to God. Sacrifier à Dieu c'est bien. To sacrifice to God is good. Mais on sacrifie à Dieu. But to sacrifice to God. Kaka eloko o nzambe moka trouver tes agréable. Only what God finds agreeable. Amen. Alléluia. He said, I need to sacrifice it to God. Papa. In reality, if somebody comes to me, so you won't pray, I've given you a role without we'll say that it's a blessing. But in the plans of God, it's not like that. If we went to that hall, even if it's a big hall, our pastor will go away. They will in the normal because we're separating from God. Hallelujah. Saul he took the thoughts of the people and said that God loves sacrifices. God loves sacrifices. We need to keep it so when we sacrifice it to God. Hallelujah. Amen. But God met up with Samuel. And he said, you see, these things that Saul done, from today, we know the story how God rejected. Why did I want to talk about sacrifices? L'obéissance faut mettre le sacrifice. Pourquoi? Obedience over sacrifices. Aujourd'hui, bien aimé de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, today, a lot of children of God, sacrifice. Our eyes go all the way to même le diable, il sait even the devil knows que Dieu that God préfère l'obéissance que le sacrifice. Over sacrifices. Mais aujourd'hui, but today, dans le monde où nous vivons, in the world we live in these last tout le monde sont prêts à sacrifier. Everybody is ready. Mais tout le monde n'est pas prêt à obéir à Dieu. But nobody is ready to obey God. Amen. Amen. You see, in this weather, people stay at home.
Mais But some people say, I won't stay at they home. They wash their children and bring them to church. It's a sacrifice. Alléluia. Amen. Tu fais bien de le faire. You know what to do and you're doing good. Mais c'est important. But there is a more important thing. I wanted to tell you this que si Dieu t'a choisi, that if God has chosen you, if God has called you, and you have a conviction that God has called you, automatically you need to know that there are some instructions that God gave to you in the day that He called you. Alléluia. Parce que dans tout le bas, Saul a dit qu'il étiquette. Because I said here that Saul was just an etiquette. Amen. Yo penengo zana malgré pasteur tanga omona moni maman Sylvie. As you're here, even though amoni frère mandia moni frère baba bravo ba sister awa. Mais en réalité, but in reality, tozaka ka batu oyo. We are people. Toza ko représenter Nzambe na kati na biso mibeko ya Nzambe ne mtefandi. We are people who represent God, and inside of us the rules of God sit in us. Alléluia. Amen. Pour kenda er momba mais tout en version pourtant on kelimba moko. Donc on comprend. Éphésiens 2. Ephesians 2. Chapitre 10. Chapter 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Amen. 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 You can read the whole chapter if you like. Apôtre Paul a le Bible. Here Apostle Paul said he said that we are only the openings. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ. We were created in Jesus. I don't know if we understand. Bible dit nous avons été créés en Jésus-Christ. We were created with Jesus Christ. Et là, différent. There are two different things. Nature ya bomoto. The nature of the lorsque body. Dieu a créé l'homme, as when God created Dieu man, avait créé l'homme en esprit. He created man in spirit. Amen. Après, Dieu avait formé l'homme and after God created par man, la poussière de la terre. With the soil of the ground. Amen. L'image que Dieu avait quitté l'homme. The image of man, the image of God. And he just stayed as a soil. L'image de Dieu n'était plus là. The image of God wasn't there. Amen. Si vous apôtre Paul azon appelé biso. And Apostle Paul is reminding. Alors bien biso to zaba ouvrage ya pamba. He said we are only. Awa azon be pa banani. Who was he azon be pa saying? bato ba mis Jésus comme Seigneur et Sauveur. He's saying this to people. Azon appelé ba moi le biboy. He's reminding them. Nzambe a créé biso lisusu. And he's saying that God has created us again. Par Jésus-Christ. With Jesus. Donc mukolo oyo yambaki Yesu. So the day that you accept Nzambe a créé kiyo lisusu. God created you again. Okomaki ekelamu ya sika ndenge Bible loba na biso. You became a new creation. Nzambe abongisi pe makambo ya sika. God has made new things for your life. Amen. Amen. Bible lobi boy. The Bible says, car nous sommes son ouvrage. Nous étions créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Amen. Amen. Donc Nzambe God a recréé biso tango toyambi Yesu Masiya pona misala moko boye déjà abongisaki for a work that he has already made for us. Alléluia. Amen. Donc Nzambe tanga poni Saul. When God chose there was already a work that he prepared. The day you accepted Jesus, there are things that God already prepared. He knows the way that as she's accepted, there are things I've already prepared. She cannot come with things of herself. There is no way. Amen. Aujourd'hui, vie chrétienne Today, our Christian lives est différent de la vie à Bible. It's different to the lives. Pourquoi? Parce que beaucoup de nous, because a lot of us, Dieu nous a sauvés. God has saved us.
a commis sur propriété naie. Mais nous ne voulons pas appartenir à Dieu. But we do not want to stay with God. We come in Jesus. Mais But we come with our own plans. Amen. We come with our own plans. Somebody says, I've accepted you as my Savior, but there are things that I will not leave. My prostitution, I won't leave it. Smoking, I won't leave it. Being drunk, I won't leave it. Je vais partir à l'église. But I will go to je vais jouer à l'église. Je vais même prêcher à l'église. Je n'ai pas de problème. I don't have problems. Mais Dieu, je viens te dire quelque chose. But I've come to tell you this. Toutes ces choses, all of these elles accabent à sacrifice. Mais ce n'est pas ça but it's not that que Dieu that God cherche. Looks for. Amen. Amen. Alléluia. It's not that. C'est pour cela que tu trouveras dans ta vie, that's why you will find in malgré que tu fais des sacrifices, even if you make ta vie est toujours bloquée, est encadrée par les démons. Your life is always blocked and tu souffres toujours. You suffer all the time. You cry in your family. But somebody said to me, God, we're working for you. Why is he not seeing this pain that I'm going through? God doesn't look at what we're doing. But it looks at how much you're how much you're failing. How much? Somebody who you say to yourself, mais j'ai un roi. It's where God takes pleasure. Il y a des gens aujourd'hui qui ont élévation. There are people today who are looking for elevation. Élévation par rapport à l'expérience pas où met la makambanzam. The elevation has become because of the experience. Mais non, David a lobby boy. But David said, l'élévation ne vient ni. The elevation comes. Bien-aimé de Dieu. Beloved in the Lord. Élévation où t'es pas nzambé. Elevation comes. Si on pas moutou nzambé élevé, il faut que Dieu puisse trouver l'obéissance. God doesn't just lift you up for no reason. Alléluia. Nzambé a recréé biso en Jésus-Christ de Nazareth. God recreated you. Pourquoi Dieu nous a recréé en Jésus-Christ? Why has God created? Parce que vous savez, quand Jésus lui-même est venu sur la terre, because when Jesus came on earth, Jésus aussi avait l'option de faire le sacrifice et de ne pas obéir à Dieu. And to not obey God. Est-ce que bien beau? Yesu nenga ya kiwana. When Jesus azale pe na choix. He had the choice. Asa akene pe na kulusu babaki. To go on the cross. Mais a désobéir na ye. But he disobeyed. Mais il s'est fait pour occasion. But Jesus had occasions. Basi people bazako tout autour na ye. There were women all around him. Akene pe changer yo sakana pas tout autour na yo. And you play with all these women around. On va passer le béni, on va profiter na mo. And our pastors that are. Amoni serment wa ye na église akute na nzambe na ndenga solo. One sister that was mais quand vous serez à une église d'abord, mais non, ne sois pas trop spirituel. Oh no, don't be too spiritual. Non, et ça les l'autre, mais nous aussi basia. Si après le quoi yebi no makambo nzambe bien te. And as the sister. Akanisha biso na bimna passer nos onctions. Donc comment la relation avec Nzambe? I'll have a good relationship with God. Jésus aussi pouvait le faire. Jesus could do it. Il y avait des maris de Magdala. There were Mary Magdalene. Et n'a pas si ébellé autour de Jésus. Mais Jésus ne l'a pas fait. Parce qu'il voulut être obéissant à Dieu. Il n'a pas cherché à faire seulement le sacrifice. Je voulais dire à quelqu'un, oignon son sacrifice aux autres salles. Pour baisser à vos valeurs. Commence maintenant à apprendre d'être obéissant à Dieu. Oh. Amen. Commence à apprendre à obéir à Dieu. Yesu na kati na yo. Jesus inside of him. Nena lo baboy. Soki oyamba Yesu na ndenge ya solo. If you accepted Jesus in a true way. Na kati na yo. Inside of you. Oza différent na bato bayamba Yesu te. You are different from people. Tu vas remarquer que dans ta vie, eza na ba instruction epesamelaka yo. There are instructions. Maintenant eza responsabilité na yo. It's your responsibility. Yo to sa instruction wana. To obey them. To pe yo to sa yango te. And to not obey them.
Amen. N'était sur moi à comprendre. Et sa responsabilité na yo. Ce que toi aussi yango. Gloire à Dieu. Et ça pour l'avantage na yo. Ce qui pour toi aussi yango te. Gloire à Dieu. Et ça pour des avantages na yo. Parce qu'un jour tu vas regretter. Pourquoi la toi c'est nzambete? Pourquoi la baraki nzambete? Et ça va quand comme il a dit Saoul. There are things that came towards Saul. He stayed mais comment qui est incapable to fight against his enemies. Alléluia. Atikala roi. Mais azonga ki lokola peuple normal. But he became like a normal. Libosa bitumba baone soit comme obanga. In front of battles they all. Il n'avait plus le mot à dire. There was no. C'est pour cela que tu vas remarquer. Lorsque l'ennemi vient dans ta famille. And bring something. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu commences à avoir peur. Pourquoi? Why? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es égal à l'ennemi. You are the same as the devil, basically. Parce que Satan aussi, il était désobéissant. Because the devil was disobedient. Si comme moi, il y a Satan, you cannot win. Quand tu es obéissant à Dieu, quand tu refuses le péché à cause de Dieu, quand tu t'abandonnes à cause de Dieu, bien-aimé Dieu, Satan a obanga yo, maladie ebanga yo, ba situation pourquoi? Parce que mon toit a obéissé pas Nzambe, automatiquement azo comme surnaturel. L'église a été abisso. Today the church is preaching to us. Seme boy, sala boy. Do this and do Konta that. boy, pesa boy. Go there and give Beta boy, sauter boy. Do and drop Tout this. ça c'est bien. All of this is good. C'est bien. It's good. Mais ce n'est pas l'essentiel. But it's not the essential. Ce n'est pas ça que l'homme a besoin. It's not what Si tu sais craindre Dieu, if you know how si to tu sais obéir à Dieu, if you know how to tu sauras aussi. You will know. Automatiquement il faut offrir You will know automatically what you want to offer. Nobody will send you. Somebody who c'est tout ça la gêne à 40 jours. If they said to non, I won't die, I will do it. There are a lot of ministries that have come out. Combat spirituel. Or battles. I'd like to say to you, le vrai combat spirituel the true que nous avons, battles that we c'est have l'obéissance is à Dieu. obedience of God. That's why it was a battle for Jesus. Parce que personne, because nobody, banana Adam, from since obeyed God until Jesus and obeyed God. C'est pour cela la Bible nous dit, that's why the c'est pour cela Dieu l'a élevé, souverainement élevé. Jesus was lifted up higher. Amen. Tu veux être élevé? If you want to be sois obéissant à Dieu. Obey what God is telling you. Tu veux être béni? If you want to be blessed, obey what God is telling you. Tu veux vivre, tu veux être guéri. If you want to be saved, obey what God is telling you. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Le premier sacrifice que Dieu cherche, c'est l'obéissance. Obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, when God speaks to you, let me tell you something. Ils ont déjà une grande bénédiction. There was one big blessing. Hearing God to tell you to stop doing something. Amen. Parce que ça n'a pas because there are people God will never tell them not to do something. If God tells you to stop doing something, be happy. Amen. C'est là. Be happy. Comprendre directement Understand que Nazali race moko mise à part. Nazali différent à tout sur Moki. C'est pour cela que Dieu m'interdit de toucher ces choses. That's why God is stopping me from touching these things. Onzamba contre ba succès na ngai. God is against my na poto wenga jeune boy. I'm young and you. Abo makambo na sala ngote. And he stopped me from doing these things. Eloko ikamsanga na poto penza na poto. That is surprising. Bana babota na poto. People who are born. Me bazobina lokwa bato babota na makungu soki wapi na Kishasa. But they are dancing like people who are born back home. Amen.
Ma parent peut faire bobeta ma boko. Moi non pena luke tunaye. Or look at his ways. Quand tu yokana nina chez moko. Let me tell you something. Tango zo sepela na biloko bon. When you're happy with sans les savoir. Without knowing. Mante ba bobeta ma boko. Even though Nzamba zo lela. Pourquoi parce qu'on a ko échouer na mission na yo. Tant que parents a ko échouer na mission na yo. Pendant que moi na tala maboko na yo. Et ça il faut la savoir na nzela. Mais na maboko na de na tengami. Bota ba okende yemoko. Where will you end? Yo so quand ça va pas bon c'est pour moi non na bina makasi. Yo quand tu que non et ça gloire pour na yo. Non. It's not. Tu es un roi. You are a king. Que Dieu a donné les instructions. Il faut l'examen instruction n'est pas banana yo. You need to give those instructions. Banana peut bon l'examen instruction n'est pas banana. C'est là que je sais tu te diras toi-même que n'as parent solo. Parce que dans le pays on a honte à m'appeler ça qui là. Je voulais dire aux parents, veillez sur vos enfants. Parce que la Bible nous dit, parents, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Yokana mshelo moko. Soko za la tata nona mama na yo. Si le long goes na ndap na ba. Mais soko bimo koma pe na famille na yo moko. C'est ko za la ya bango te. Zamba simbi sa ko pa na bango pour quelque temps. Pour on compte pe na kata destinée na yo. Ba non za la bango lelo. Baza yo te baza nzambe. Et jour d'abord fumola profitez la temps et peut s'améliorer. Quand il s'en va un jour, Zambé en a son couronne. Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible nous dit ceci. Moutou on a prendre soin de la famille n'a été. Azar plus qu'un infidèle. Donc la mamie quand la Bible. Non mais pourquoi Nzambé? Alors puis Moutou a prendre soin de l'ibotalité Azar plus qu'un infidèle. Vous savez pourquoi? Parce que Nzambé a baissé ma capacité. Ma capacité, non seulement physique, il y a aussi la milité. Mais il t'a donné aussi les capacités spirituelles. Tant que parent, tu as des capacités spirituelles. Parce que Dieu ne peut pas te donner un esprit sans te donner les capacités spirituelles. Si Dieu t'a donné des esprits à côté de toi, ça veut dire que Dieu t'a donné aussi les capacités spirituelles. Il faut y encore remarquer un mot. Impact du spirituellement comme physiquement. Spiritually and physically. And that's when they will start to work. If you do not use it, plus qu'un infidèle. You are more than loyal. Dans la forme in some forms, être rejeté par Dieu parce que tu as échoué la mission. La mission plutôt. The mission. Amen. You have failed and God is not happy with you. Parce que because the children that you have, you don't know what God wants them to be. Misusu baza ba pasteur. Others are Misusu baza ba roi. Others are king. O ba oya ba changer makambo ebele. Yo yebite. Mais tant aux autres ka ba baza l'emporter dans peut pas Londres. Mais toza na poto il faut qu'on la civiliser. Moi je dis ceci. Si Jésus n'a pas changé, Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que la parole de Dieu reste le même. Pour qu'ils ont changé, pour que ça qu'on s'est développé. Mais il soit si qu'elle l'olègue mon corps. Le colère changer Nicole Batenga peut pas changer. C'est pour ça que nous sommes même un pasteur civilisé. Un pasteur va comment permettre les sous dans quatre églises. Va comment permettre l'adultère dans quatre églises. Va comment permettre les hommes dans quatre églises. Parce que comme une évolution à l'issue, comment les sous normal. Même dans quatre églises, il y a des serviteurs de Dieu qui ont peur. Ceux qui n'ont rien dit, c'est frère Ouana. Que maintenant tu sers à l'église. Le frère il va quitter. Mais pasteur, toi tu cherches les sacrifices. Mais Dieu ne cherche pas les sacrifices. Dieu cherche l'obéissance. Dieu cherche la crainte. Pour que l'imam mon toit n'est bika. Ça va dans la pensée il y a mis ça là été. Ça va dans la pensée mon limo na yo. God needs your spirit to be saved. Amen. C'est pour cela que je voulais partager avec quelqu'un. That's why I'd like to share with someone. On salue bien qu'on a litonga oyo. You have done a good job being in this congregation. As you've come in here, cherche look d'être obéissant à Dieu. To be obedient to God.
You're doing a good job as you're serving God. Si tu avais déjà commencé à obéir Dieu, continue encore davantage. Continue in your Tout sans obey God. Continue à tout sans Continue to obey God and fear God. Mais si tu sers dans l'église, But when you serve in the church, but you're not obeying God. Aujourd'hui, l'Éternel te parle. Today the Lord is Parce qu'il y a la combo là. because He knows you by your name. He sees you even though you don't know Him. He knows what He has done. Let me tell you something. The work that we're doing, let me tell you Dieu cherche que tu sois obéissant. God looks for you to be obedient. C'est pour cela que tu verras That's why you see que Saul, that Saul, il est na maison royale. he who is in the kingdom, he didn't want to leave. He remarked that Mais but he didn't want to leave. What happened? He died as a king. Mais descendance na ignorance But all his descendants, kokufa chrétien sans Jésus to die Christian without Jesus, osali elogote you haven't done anything. Let me tell you kokufa na kombo ya chrétien dying as a Christian sans Jésus dans ton cœur without Jesus in your osali heart, libungu tulu. you have done nothing. Amen. Saoul a couffé roi. Saul died as a king. Mais à ça les côté. But he didn't do Si j'étais Saoul à 7 ans, if I was Saul, I I would have looked to God and said, God, because you are a God of love. Something that I was making up Christian. They know that they're Christian. But I've already given the image that if they see me that I've repented, there is well. I need to continue the way I am. C'est une grande erreur. It's a big error. Amen. So people can know me as a Christian. But I know that I wasn't a Christian. I will repent. But I can say it. I didn't work for God. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a aussi des gens qui captivité. Jésus-Christ reçoit la gloire. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'hypocrisie. Il n'y a personne qui est hypocrite devant Dieu. Je préfère mourir avec Jésus dans mon cœur que de mourir un chrétien sans Jésus. Bible institution à Éphésiens. Place au ultime temps. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ba bonne œuvre on zambe abongisa ki utana ibande. Pour biso to pratiquer so that we can do it. Yoka koyeba bolamu. Knowing the goodness. Tope koyeba volonté ya Nzambe. Or knowing the will of God. Na ko pratiquer yango. And doing it is two different things. Amen. Omona même na mboko toza o soko ke ni loi na bango eza basé na les 10 commandements. Even in this country, the laws are based on the 10 Commandments. Amen. A lot of the laws in the world are based on the 10 Commandments. But if you and they take it and just put it there, but they're not obeying it. Amen. Le problème est qu'il y a besoin. But the problem, they just put a big picture and say me and my mais every day. But even if you go there every day, they will just see Rihanna. Pourquoi Rihanna? Why? Il y a que son petit Kofi. He said if I play Kofi, it's a sin. Mais le quoi Rihanna est en anglais. But because it's Rihanna, et c'est l'homme qui même d'abord c'est bien je vais te dire quelque chose. I'd like to say something. Niveau Rihanna dans un ngona Kofi à bébé. The way that Rihanna is and Kofi is a small. Amen. The Kofis and Fali's.
Peut-être dans le monde spirituel, even in the spiritual world, Beyoncé va Jay-Z. And Beyonce and Jay-Z, Parce que grand bateau dans le monde spirituel. they are the big people. Voilà ba sonner ma casse. Yo ba ke wale za ngo ya anglais ba na ba yo kala ba. It's just English, children can hear it. Mais on évite influence ni négative. But you don't know the negative influence. Et quand t'es pas bas. Comes to the children. Perdre le contrôle là-bas. And you will lose control of them. Mais tu l'avais déclaré. But you declare. Comme Josué avait dit. As Jesus said. Bilom musu to lo bango pona sentiment. Some things that we say. Mais Josué kamaloba ki amo. Ezaki na tango batunyo suba boyi. There was a time when batunyo suba zo kende boyi. Mais yena bana na ye. Babiso bino bokebo biso to tika la boyi. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts. But there are Christians. Il y a tika la bango moko à cause de Jésus. À ceux qui n'a boyi ko kabwana famille ba ba ça va faire hier nyosu to za isolé. Will be isolated. Mais comme on est isolé dans Jésus. Que là ça attaché na ba camarade ba bumsa bonzambe na kati. People who will make you leave God. Tout ce qui est causé isolé dans Nzambé, tout le monde en vrac n'a pas tué. And in vague with people, a lot of people. Oui, Bible le Bible bisobo, na souk ça papa. You know the Bible says here. Malgré la 6 matin, tu me na souk ça. Even though I haven't finished my word, because we're talking about obedience. Amen. Amen. Bible le Bible. The Bible says the way that is given me to heaven is small, but the path that is bringing me to hell is big. C'est pour cela que tu vas remarquer. That's why you will find that in places where there are a lot of people, God isn't there. Mais si vous êtes bon quand ça qu'un zamba zana pourquoi? Parce que God fou lié ba tout le monde n'est pas ça amuke. Tu vas vite au gang alléluia. If they say hallelujah. Mais comme toi zanga bukuna ayo comme sauter. Somebody who's mais si on attire 20 000 personnes ba gang alléluia. But if 2,000 people said hallelujah. Ata ba tout baza musika. Even people from far away. Something is happening. They will say that something's going on. Something is happening there. Something's going on. Mais eza na mo masi abatu. But it's eza bonzambete. Mais na lo baboy. Ata to za mukie boy. Even if we're small. Si nous craignons Dieu. If we fear si nous God. sommes obéissants à Dieu, quand nous sommes alléluia, nous sommes amen, l'on mobimba, et soyoka, que ma genou va zoter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Nani mokonzi.